মিজি নামৰ অৰুণাচলৰ এজন শিক্ষকে গছৰ তলেৰে গৈ থকা অৱস্থাত এডাল জেডন স্পীড ভাইপাৰ সাপে তেওঁৰ মূৰত দৰ্শন কৰিছিল। লগে লগে পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক তেজপুৰৰ টাইমছ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছিল। 15টাকৈ এণ্টিভেনাম লোৱাৰ পিছত বৰ্তমান চিকিৎসকৰ প্ৰচেষ্টাত তেওঁ সুস্থ আৰু তেওঁ আজি চিকিৎসালয় ত্যাগ কৰিছে। ডংবু মিজিৰ কাষলৈ গৈ আজি প্ৰকৃতিবিদ তথা সৰ্প বিশেষজ্ঞ সৌৰভ বৰকাকতিয়ে খবৰ লয় আৰু তেখেতক এখন গামোচাৰে আদৰণি জনায়। চিকিৎসক ভৱানী ভূঞাকো বৰকাকতিয়ে প্ৰশংসা কৰে। আমাৰ যেহেতু তেওঁ যাবগৈ, মই সকলো প্ৰকাৰ এটাই কওঁ যে যেতিয়া সাপে কামোৰে ৰাতি নেদেখাত বজাৰ থৈ পিন্ধে হস্পিটেল আহক, চিকিৎসা আছে। চাইছে যিজন ব্যক্তি বহুতে ভাবিছিলে তেওঁ ভাই আছে, এইবিলাক আপুনি ভাই আছে আর এখেত আছিলে, এখেতৰ 10 নম্বৰ খুদি আছে আচ্ছা হোগা নেই, আচ্ছা হোগা নেই, ऐसा মই তেওঁ উত্তৰ দি দিম, মই টেনশন মিল लीजिए মানে তেওঁৰ ওপৰত চাই হেৰি দি কি বলা 100% না 100% মই 110% দিছো, একো নহয় কাৰণ মই এইটো কনফিডেন্স ফুল কনফিডেন্স আছে কাৰণ হস্পিটেল আছে আৰু ইয়াত গোটেইখিনি ফেচিলিটি আছে। যিহেতু মই জানো ভেন্টিলেশ্যনৰ পৰা আইচিইউলৈকে এটা চিন্তা কৰিব লগা নাই। নাই এনেকুৱা এটা সৰ্পদংশন খুব চেলেঞ্জিং আছিলে। আচলতে তেওঁ আহোঁতে খুব চিৰিয়াছ হৈ আহিছিলে, আহোঁতে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল, দূৰৰ পৰা আহিছে আৰু ৰাস্তাত লেণ্ডশ্লাইড আছিলে। যিটো সময়ত আমি পাব লাগে তাতকৈ আমি দেৰিকৈ পালোঁ। তথাপিও আমি চিকিৎসাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আৰম্ভণিতে অকণমান সময় লাগে চিকিৎসাটো ৰিজাল্ট পাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ সুস্থ হৈ আহিলে তেতিয়া আমাৰ সকলোৰে ভাল লাগিছে আৰু গতিকে যিহেতু সৰ্পদংশন কৰিলে আজিকালি বেজালী স্থান নাই আৰু আজিকালি মডাৰ্ণ যুগ, গতিকে আমি সকলোৱে আহি পেলাই চিকিৎসা ল'ব লাগে আৰু এইটো 100% ছাকচেছ হয় যদি আমি সময়মতে চিকিৎসা কৰোঁ। डॉक्टर भूया सर, सर का नाम क्या था? सौरभ सर, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मैं अचानक सडनली मुझे स्नेक बाइट हुआ था। मैं तो जब फर्स्ट बाइट करते समय मेरा ज़िंदगी क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि अभी स्नेक जो देखने से बहुत डेंजर है। तो मैं आया था, रास्ता में रोड ब्लॉक हो गया, देर से पहुँचा यहाँ में। पहुँचने का साथ साथ मेरा हौसला बढ़ा और सर टीम ने मुझे बोला आप चिंता मत कीजिए। बीच में तो ऐसे लगा कि मेरा लाइफ जो 50-50 है क्योंकि जितना जो सर ने मेडिटेशन किया है वो इम्प्रूवमेंट इतना नहीं हो रहा था। एक बार सर आया, उसने हौसला भरा है कि आप कुछ नहीं होगा, 110% आप क्योर हो जाएगा। और एंटी जो स्नेक देने के साथ साथ मेरा जो हेल्थ का जो इम्प्रूवमेंट होते गया। आज मैं 5 नाइट्स यहाँ में टाइम्स हॉस्पिटल में बैठा है, बैठने का आज मेरा जो हेल्थ जो रिकवरी हो गया। आप सभी को ज़िंदगी जब तक जान है, जब तक ज़िंदगी है, आप टीम को कभी नहीं भूलूँगा। और जो हमारा जो टाइम्स हॉस्पिटल का यहाँ का जो स्टाफ है, ऑफिसर्स है, जो इतना केयरिंग किया है और ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। मैं अरुणाचल में जाऊँगा और ये आपका जो आपने मुझे सर्विस दी मैं जाके जरूर पास करूँगा और सर को आपको तो ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। और